الكتابة هي أفضل طريقة للتعبير والدفاع عن قضايا المرأة الجزائرية. هكذا قاومت آسيا جبار منذ أكثر من 50 عاما. فبعد شهرين من وفاتها نظمت جمعية الصداقة البلجيكية الجزائرية بالتعاون مع مركز الدعم للحركات النسائية في بروكسل لقاء مخصص لأعمال الكاتبة والروائية الجزائرية آسيا جبار. On a appris malheureusement qu'elle nous a quittés en février dernier, que je me suis dit là il fallait absolument que je fasse quelque chose sur Assia Djebar, non seulement parce que c'est quelqu'un que je connaissais mais pas aussi profondément, et je savais très bien aussi qu'il fallait là faire encore mieux connaître. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec Amel Chouati qui nous a vraiment fait un très bel exposé. La preuve c'est que dans la salle tout le monde était ravi, on n'a eu que des félicitations. أمل شواتي كاتبة ورئيسة دائرة أصدقاء آسيا جبار كانت أبرز الأشخاص الذين حضروا اللقاء لإدلاء بشهادتها حول أعمال وشخصية أحد من أكبر المناصرات لقضايا المرأة الجزائرية. آسيا جبار اسمها الأصلي فاطمة الزهراوي إيمالاين، من مواليد 1936 في ولاية شرشال. كانت من بين الشخصيات الأدبية المرموقة التي تكتب باللغة الفرنسية، حيث أصدرت أكثر من 20 رواية ومسرحية ترجمت إلى 20 لغة، كما لها مساهمات في السينما إخراجا وتأليفا. Assia Djebar écrit essentiellement sur les femmes algériennes, leur mémoire, leur histoire, l'histoire en Algérie. Elle essaye aussi de réfléchir sur la problématique de la langue, des langues en Algérie également, parce qu'elle ne partage pas cette idée de monolinguisme. Elle considère que l'Algérie est habitée depuis des siècles et des millénaires par ce qu'on appelle le triangle des langues, c'est-à-dire une composition de différentes langues dans la même société. L'autre sujet qui l'intéresse en tant qu'historienne, c'est aussi l'histoire, et puis aussi la mémoire féminine algérienne qui ne s'est pas écrite et qu'elle a voulu écrire. بدأت مسيرة الكاتبة أثناء الثورة التحريرية الجزائرية بروايتها العطش في عام 1953 لتتبعها برواية نافذة الصبر عام 1957، وبعد الاستقلال عادت إلى الجزائر لتعمل كأستاذة للتاريخ في جامعة الجزائر، ولكن قررت مرة أخرى الهجرة نحو فرنسا، وهناك أصدرت أشهر أعمالها أين ركزت على صورة المرأة وهويتها في العالم العربي والإسلامي. Ce sont les maisons d'édition françaises qui l'ont fait connaître de toute manière, hein. Même après l'indépendance de l'Algérie, elle a eu un essor international, surtout en Allemagne, en Belgique, mais ensuite dans les années 90 aux États-Unis. Aux États-Unis, Assia Djebar est une grande star. D'ailleurs, on a eu un témoignage tout à l'heure d'une personne dans la salle. Assia Djebar est étudiée dans les universités américaines, de très nombreuses thèses de recherche lui ont été consacrées, elle a été traduite et elle a été régulièrement invitée, elle a eu des prix, donc elle a été reconnue partout. نجاح آسيا جبار لن ينتهي عند هذا الحد، حيث كانت أول أديب من شمال أفريقيا يختار عضوا في الأكاديمية الفرنسية على مؤسسة تضم نخبة الكتاب باللغة الفرنسية، وكما رشحت للفوز بجائزة نوبل للأدب من دون أن تفوز بها، إلا أنها حازت جائزة ألمانيا للسلام في عام 2000. كتبها علم، فن وإبداع، وسيلة تخاطب به الفكر، تعبر عبرها ببساطة وبأجمل أسلوب عن الواقع، تتوصل من خلال كلماتها إلى رسم صورة يتفاعل معها القارئ ويستثمرها حتى تصبح جزءا من حياته. من العاصمة البلجيكية بروكسل، حمادي سفيان، نميديا نيوز.